Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih yang ke-17. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan sholat witir berjamaah, marilah kita dengarkan kultum kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salahuddin LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimina was shaimati binurih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin sahibil asrari wal anwar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid As-Salihin, akhirna fillah Al-Ustadz Muhammad Ali Dahlan, segenap para pengurus, para sesepuh, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita mengenal beberapa istilah. Ada yang namanya saumul awam, saumul ulama, saumul arifin, saumul muqarrabin, dan saumul mahbubin. Nanti naik lagi saumul khas bil khas. Kesempatan yang berbahagia ini karena keterbatasan waktu, saya ingin mengangkat sedikit tentang saumul ulama. Dalam sebuah kitab disebutkan bagaimana ciri-ciri puasanya para alim ulama. Shamu, katanya, al-jawarihahu kullah. Para alim ulama itu puasanya seluruh anggota tubuhnya ikut puasa. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, perutnya puasa, kemaluannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, sab'auta. Wa yandammu ilal qalbi, kemudian juga hatinya juga ikut puasa. Dan orang alim puasanya bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi fi sanati kulliha, di setiap tahun, di setiap saat, selalu menjaga matanya dari maksiat dan dosa, menjaga kupingnya dari mendengar yang kagak baik, menjaga tangannya nih jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai neken-neken yang kagak-kagak, jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi. Kakinya dijaga, jangan sampai melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kemaluannya dijaga kecuali untuk orang rumahnya, untuk istrinya. Perutnya dijaga, jangan sampai masuk barang-barang syubhat, barang-barang yang haram. Dan ini bukan hanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah Anda insan rabbani yang taatnya kepada Allah fi kulli waqtin wahyin, di setiap saat, di setiap waktu, tidak mengenal itu bulan Ramadan. Ya, tetapi di setiap saat selalu terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika mata kita puasa, ya, ini ada hadis yang bunyinya begini.
Telah datang bulan yang penuh berkah kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya. Tuftahu, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan para setan, pimpinan-pimpinan setan dibelenggu semuanya. Ya, ini keberkahan bulan Ramadan. Kama tuftahu, katanya, sebagaimana juga dibukakan pintu-pintu kebaikan di dalam diri manusia, di dalam jawarih manusia, dan itu menjadi baban wa wasilatan ilal jannah, menjadi sarana dan pintu kita lewat anggota tubuh ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata contohnya, kalau kita gunakan untuk melihat Al-Qur'an, melihat yang baik-baik, maka mata ini menjadi baban wa wasilatan ilal jannah, jadi pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Telinga, jika kita sering gunakan untuk mendengar ilmunya ulama, nasihatnya ulama, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka telinga kita akan menjadi sarana dan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kuping kita dengarnya yang kagak-kagak. Gosip didengerin aja. Perkataan yang malayani didengerin aja. Ya, maka kuping itu enggak menghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisan, kalau lisan inti kita gunakan ya untuk baca Quran, bicara yang baik-baik, yang jujur, jangan sampai dosa, apalagi sumpah palsu, ngomong yang kotor-kotor. Insya Allah lisan kita menjadi baban wa wasilatan ilal jannah. Terus begitu semuanya. Kemudian kalau seorang muslim ya sudah puasa bihadhil haqiqah, dengan puasa yang makna seperti ini, seluruh anggota tubuhnya puasa, hatinya puasa, maka Allah memberikan keberkahan kepada 7 anggota tubuh kita ini. Ya, diantaranya saya angkat lisan dulu, lisan. Qad yukrimullahu bil lisan ay khatiba bil haqa'iq al ghaibiyah wa haqa'iq al qur'aniyah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada lisan yang kagak pernah dusta, lisan yang kagak pernah ngomong sembarangan, enggak pernah ngomong hudul. Apa? Ini lisan bisa mengungkap tentang kedalaman Al-Qur'an. Bisa bicara tentang haqaiq al-ghaibiyah. Contohnya misalnya, kita orang awam melihat atap ini hanya sekitar ini saja. Tapi insinyur yang ngerti arsitektur melihat ya, tembusnya ke atas terus. Di atas ini ada plafon terus ke atas. Demikian juga orang-orang yang Allah berikan keberkahan, ya bisa menembus ulumul ghaibiyah. Ada inkisafat, ada ilhamat yang Allah berikan dengan keberkahan kita menjaga lisan kita. Kemudian Allah juga berikan keberkahan kepada lisan yang selalu terjaga. Apa? Yutwi bil lisani al masafat wal jihad. Lisan kita ini nih ya bisa menembus jarak yang begitu jauhnya. Artinya apa? Omongan kita didengar oleh orang lain di sana. Kalau sekarang saya ngomong ke belakang dengar. Karena pakai apa? Pakai speaker. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innama waqafa 'alal minbar. Ketika beliau berada di mimbar di kota Madinah. Ya, lagi berceramah, kasih nasihat. Kemudian beliau berseru kepada tentara-tentara beliau yang berada di Persia. Jauh enggak tuh Madinah sama Persia? Iran, Rusia sekarang. Jauh enggak tuh? Ya, apa kata Sayyidina Umar? Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Bayangin, suara orangnya ada di Madinah, ya, yang diseru ada di mana? Di Persia, melewatin gunung, lautan yang begitu jauhnya. Dan yang luar biasanya, ini Sariyatal Jabal, maksudnya apa? Tentara yang berada di ya gunung-gunung itu. Ada istilah dua, ada gazwa. Kalau gazwa peperangan yang besar, langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada sariyah. Ini juga ya
pasukan perang tapi ini kecil. Pasukan perang ini dipimpin oleh para sahabat. Ya. Pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai tentara yang ada di atas gunung, itu di belakangmu ada musuh." Tapi Sayyidina Umar mengatakan, "Ya sariyatal jabal." Begitu aja. Yang luar biasanya, "Fahima muradahu," katanya. Ini begitu jauhnya, dengar orang teriak, ini langsung nangkep dia. Belakang kita ada musuh. Kita sering dengar orang teriak-teriakan. Kita gak dengar apa maksud dia teriak-teriakan itu. Ngomong apa maksud? Ya, ini apa? Keberkahan lisan yang selalu terpelihara. Yang berikutnya, qad yukrimullahu mujaban bil lisan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keberkahan kepada lisan, lisannya itu mujarab. Apa mujarab itu? Manjur. Ya. Kalau dia mengatakan kun, fa sayakuna kun. Idza qala li syai'in fayakunu kun. Kalau dia ngomong jadi ya. Ya, ada anak kecil, insyaallah saleh, jadi orang saleh. Insyaallah antum sukses. Ya, ini lisannya selalu Allah jaga dan menuaikan keberkahan. Dan talaba li ayyi syai'in minallah wa yuhaqqiquhu Allahu lahu. Kalau dia minta sesuatu, Allah langsung realisasikan. Ya, itu hebatnya doa. Dulu pernah Nabi SAW ketiduran lagi perang. Ya, ngantuk gitu. Tahu ada kafir Quraisy datang, ngambil pedang dan menghus kepada Nabi. Ya Muhammad, man mana'ani an aqtulak? Siapa yang bisa mencegah saya untuk membunuh Anda? Rasulullah mengatakan Allah. Dengar kata Allah aja langsung gemetar dia. Baik. Ini lisan-lisan yang selalu terjaga. Dulu pernah saya di Cibitung ketika dakwah, ada murid saya keserempet motor, dia jatuh. Saya bawa ke dukun tuh ya, bukan dukun apa? Tukang pijit gitu ya. Dulu di sini kalau nggak salah ada yang namanya Engkau Haji Umar lu ya. Sebelah mana ya, lupa saya. Itu ya. Dulu kita masih kecil, kalau sakit-sakit dibawa. Nah ini nenek saya tanya, nenek udah lama ngobatin orang? Wah udah banyak katanya. Nenek bacanya apa tuh? Ya nenek emang gak bisa apa-apa. Soal baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali doang katanya. Coba Bismillahnya 3 kali, penuh dengan keyakinan tauhid, Allah kasih keberkahan bisa nyembuhin orang. Kita Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali, gak sembuh-sembuh tuh orang. Ya, kenapa? Mungkin lisan kita suka ngomong malayani, suka dusta, suka ghibah, ya, begitu. Kemudian berikutnya sedikit tangan. Ya, tangan yang selalu terjaga dari maksiat dan dosa, Allah berikan keberkahan. Kata idza massat maridhan syafathu. Ini tangan kayak tangannya hebat banget. Ya, kan lagi viral nih di Dayak. Dan namanya siapa tuh? Ibu Ida, Ibu Dayak. Kalau biasa orang datang wah itu kan kemuliaan tuh Allah kasih tuh. Ya. Ini tangannya kalau megang orang sakit sembuh aja dia. Ini namanya warathatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga begitu Nabi. Satu ketika Nabi mengumpulkan para sahabatnya, kata Rasulullah, besok semuanya kumpul ya di depan saya begini berbaris. Kita besok akan berperang dengan Yahudi Khaybar. Nanti saya akan tunjuk seorang pemimpin perang itu. Orang itu adalah orang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Mendengar ungkapan ini, para sahabat semuanya pengen. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang kagak doyan sama jabatan, kagak tamak sama jabatan, kagak pengen banget dah. Tapi ketika dengar kata-kata ini, orang ini adalah yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Ini makom gelar yang sangat tinggi dalam perihal sulukiyat, makomat. Ya. Kemudian besok semuanya langsung berbaris. Tata seperti ini. Rasulullah melihat semua sahabat. Sayyidina Umar atola raqabahu. Ya, biar kelihatan Nabi, beliau manjangin lehernya. Paham ya? Maksudnya dia kedepanin gitu, biar kelihatan. Ya.
Tapi Nabi mengatakan, "Aina Ali? Mana Ali?" "Ali sakit ya Rasulullah." "Hatuni, bawa ke sini." Dibawa. Dilihat matanya lagi bengkak. Lihat begini Rasul. Pegang, tiup, sembuh. Subhanallah. Dulu orang-orang Betawi di sini, dulu ada namanya Kong Haji Darip. Cucunya di sini. Ya, kalau orang kebacok, aja. Langsung rapat. Sekarang ilmu itu udah jarang di sini ya. Apa masih ada yang punya? Dikate kalau orang dikate ya. Sembuh. Itu yadun katanya yang penuh dengan keberkahan. Kalau dia megang orang sakit langsung sembuh. Yang terakhir ada tangan-tangan yang apabila dia selalu terjaga, ya, takut kepada Allah, mengharap ridha Allah. Kalau dia megang makanan, makan itu jadi berkah dan jadi banyak. Kisahnya pernah suatu ketika Ummu Salimah, ya, Ummu Salim ya, lupa saya, ngundang para sahabat, ngundang, ya, tahu-tahu yang datang banyak banget. Lalu ada kekhawatiran dalam dirinya, waduh ini cukup apa kagak di makanan nih? Saya sediain 20 orang yang datang 100 orang. Bilang sama Nabi, Rasulullah, Ummu Hani, Rasulullah, ini bagaimana ya? Saya masak cuma buat 20 orang. Yang datang satu masjid ini. Rasulullah pegang itu makanannya. Al-bi'ah kathirah. Jadi banyak itu makanannya. Cukup untuk semua yang datang. Masya Allah. Tangan yang penuh dengan keberkahan. Dan karunia itu, karomah itu, kalau Nabi mukjizat, para aulia namanya karamah, kita ma'unah, bisa saja Allah berikan untuk kita semuanya. Ya, yang selalu menjaga anggota tubuh kita. Bahkan bukan itu, sorga Allah sediakan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kultum singkat ini menghantar kita jadi orang-orang yang betul-betul dapat menjaga anggota tubuh kita di Ramadan dan di luar Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan dan di luar Ramadan adalah Tuhan yang sama. Yang harus kita tingkatkan rasa muraqabah, musyahadah, untuk kita tawajuh, hudur senantiasa, takut dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أغفروا وعتروا ومجدوا وعزموا شهر الصيام رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعله غثاء أحوى
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أعوذ بك رضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوباتك وبك من تلانس إحسان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك رضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوباتك وبك من تلانس إحسان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك رضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوباتك وبك من تلانس إحسان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفينا ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك فلك الحمد أتى الله والحمد بعد رضا والحمد قبل رضا ولك الأمر دار دانا دائما أبدا. اللهم بارك القرآن ومثل القرآن بالحكمة والبيان. بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان وارجو علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على مصيب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وانزل من قلبنا وعافنا وابو عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تعطيك عنا
ولا بابك ولا تطرد واختم بصلاة عملنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتقبيلنا ولا تبدل أوجهنا يا إلى العالمين وإكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للوالدين والأمة كما رزقنا كما كرمت صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا ولبيتنا ولا تدرهم ووفقهم ولطاعتك وارزقنا برهم اللهم اصلح لنا ديننا واسمد أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي لا يمادنا واجعل الآيات زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى عليكم صلى الله على محمد صلى الله